Hey Raze, Oh, Pak. hot problem. Hah? Dulu Malaysia maritime, ha? Hah? Lu apa pun tak tahu. Hah? Sekarang semua tahu. Ras ulat, ini, lagi chili, Hah? papaya, Alu. alu, Hah? ayam, Hah? kambing, lembu semua tahu. Macam mana tahu? Nah, pas time sini mari menyantai. Bye, bahasa bunyi naik, bye. Kelas sakit, bye. Apa? First time apa cakap? Bahasa bunyi naik, bye. Malaysia bahasa bunyi naik, bye. Prap sing, bye. Oh, ফার্স্ট টাইম আসি এটা কইছি। হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম আসি এটা কইছি হুম, যে ভাষা বুঝি নাই। হ্যাঁ তুই বুঝলো কিভাবে? আবার কত বুঝা ক আমারে বুঝা। হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম কি হয়েছে বুঝা ক। Basta mari, হ্যাঁ, Raji, bye. হ্যাঁ। Ini nama apa? আম। Oke. Alu nama apa? Saya Ah. cakap. Alu nama kentang. Muris nama apa? Chili. হ্যাঁ, Lagi dim nama apa? Telur. হ্যাঁ, Muri nama apa? Ayam. হ্যাঁ, Ini macam sikit-sikit saja. Sekarang sudah pandai. হ্যাঁ। My action. একশো না।